Bueno, me toca presentar este panel, donde, bueno, vamos a presentar entonces los trabajos de los expositores. En primer lugar, el trabajo de Perrine Canavallo. Ella es conservadora general honoraria del Patrimonio de Francia, tiene una amplia experiencia de trabajo en el Consejo Internacional de Archivos, que bueno, quizás sea un ámbito más conocido para quienes trabajamos con archivos que para quienes provienen de la comunidad del acceso a la información pública. Ha sido directora del Archivo de la Presidencia de la República de Francia entre el año 74 y el año 94, ha publicado artículos sobre archivos políticos y en especial esta vez nos presenta su trabajo de estudio comparativo respecto del derecho de acceso a la información pública en el mundo. Algo así como, para no decirlo en francés, que mi francés es realmente horrible, se trata de algo así como de los avances del derecho al acceso a la información pública en el mundo, el estudio comparativo entre normas y las mejores prácticas archivísticas. Así que bueno, en un momento nomás Perrine nos va a contar de qué se trata su trabajo. Y también se va a presentar en este panel el señor Carlos Osorio. Él también tiene una amplia experiencia en el trabajo con archivos y con el acceso a los archivos. Es director del proyecto de documentación del Cono Sur y director de sistemas de información del Archivo de Seguridad Nacional. Ha sido asesor de la Corte Suprema de Paraguay en relación a lo que conocemos como archivos del terror. También ha investigado y ha cooperado en diferentes experiencias con diferentes países, con Estados Unidos, con México, con Guatemala, con Colombia, con Perú, Uruguay, bueno, Paraguay y Argentina. Así que presentados los panelistas, los invito a escuchar entonces la presentación del trabajo de Perrine. Gracias. Buenos días, good morning, bonjour. D'abord, je remercie les organisateurs de m'avoir invité à intervenir sur ce thème du lien crucial entre archives et droit d'accès à l'information et de me permettre d'intervenir en français, ce qui me facilite la tâche. Les archivistes sont conscients depuis longtemps de l'importance de ce lien, mais ils ont encore du mal à en convaincre les pouvoirs publics. Heureusement, les choses sont en train de changer avec la mise en œuvre et l'application des lois d'accès à l'information. L'adoption d'une bonne loi sur l'accès est, comme vous le savez, la première étape indispensable, mais c'est la plus facile. Et elle ne suffit pas. La mise en œuvre est un processus beaucoup plus complexe et l'exercice effectif du droit d'accès dépend d'un certain nombre de conditions et il suppose une véritable révolution des mentalités et des méthodes de travail d'administration habituée à travailler depuis des années sans rendre de compte. Parmi ces conditions, ça n'est pas la seule, mais une de ces conditions, c'est la qualité de la gestion des documents et la disponibilité des documents. Nous allons voir pourquoi, et je présenterai les expériences les plus intéressantes de ce point de vue dans le monde. Je ne les connais évidemment pas toutes et j'espère en découvrir d'autres grâce à vous. Alors, je vais quand même rappeler le contexte, même s'il y a des choses qu'on a dites hier, parce que ça me paraît important de préciser certains points. L'accès aux archives est une composante du droit d'accès à l'information et il a été reconnu avant celui-ci. 2 générations de lois se sont succédées. Les premières lois ont ouvert l'accès aux archives publiques pour la recherche historique au cours du XIXe siècle, avec des délais plus ou moins longs selon les catégories de documents. Aujourd'hui, ces délais sont encore souvent de 20 à 30 ans, avec des délais supérieurs pour protéger les intérêts de l'État et la vie privée, on en a parlé hier, mais ces délais tendent à se réduire sous l'effet des lois d'accès à l'information. Tous les pays ont un organisme chargé de la gestion, de la conservation, de leurs archives historiques. Le dernier à en avoir créé un est le Maroc, en 2007.
Le champ d'intervention de ces archives nationales est plus ou moins large selon les pays. Elles s'impliquent actuellement de plus en plus activement dans le contrôle de la production documentaire des administrations pour repérer le plus tôt possible les documents d'intérêt historique, sans attendre passivement le versement des dossiers devenus inutiles à la conduite des affaires courantes. Les bouleversements géopolitiques des années 1980-90 et la fin de nombreux régimes autoritaires dans le monde ont fait apparaître l'importance cruciale des archives, à la fois pour la lutte contre l'impunité et pour la reconstruction de l'état des droits. Le Conseil de l'Europe a reconnu en 2000 que l'accès aux archives publiques constitue un droit. La recommandation nous a été présentée hier par Ivan. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies ont reconnu les principes de Louis Joinet, qui soulignent l'importance des archives pour le droit à la vérité, à la justice et à réparation. Et le Conseil des droits de l'homme a adopté en 2012 une résolution qui encourage les États qui ne l'ont pas encore fait à se doter d'une politique en matière d'archives et à adopter une loi sur la gestion de leurs archives publiques. L'UNESCO a adopté en 2011 une déclaration universelle sur les archives qui reconnaît le rôle majeur que jouent les archives dans la transparence administrative et la responsabilité démocratique. De son côté, le Conseil international des archives, qui a pour mission de faciliter l'accès aux archives dans le monde, a adopté en 2012 des principes d'accès aux archives, on en a parlé aussi hier, pour permettre aux institutions d'évaluer leurs politiques et leurs pratiques dans ce domaine. La deuxième génération de lois concerne le droit d'accès à l'information, et vous en connaissez l'explosion depuis 10 ans, et vous savez qu'aujourd'hui, 95 pays dans le monde ont adopté une loi de ce type. Le Conseil de l'Europe a ouvert en 2009, à la signature de ses 48 membres, la Convention sur l'accès aux documents publics, qui est le premier instrument juridique international contraignant en la matière. Le droit d'accès est désormais élargi avec l'open data, cette possibilité de réutiliser les données, les informations du secteur public à des fins différentes de celles pour lesquelles elles avaient été produites originellement. Dans de nombreux pays, deux lois distinctes coexistent et les lois d'accès ne sont pas toujours bien coordonnées avec les lois sur les archives. Leur harmonisation constitue une priorité. La terminologie employée doit être la même pour qualifier les documents et pour désigner les catégories relevant d'exceptions, afin d'éviter les contradictions et de faciliter le travail des fonctionnaires chargés de l'appliquer. Alors, la bonne gestion des documents et des données est une des conditions de l'exercice du droit d'accès à l'information. D'une manière générale, la mauvaise tenue des dossiers est source d'opacité et elle contribue à entretenir la corruption. Ce constat est fait et est dénoncé depuis longtemps. Ainsi, par exemple, le rapport annuel de Transparency International en 2003, consacré à l'accès à l'information, a insisté sur la nécessité de mettre en place une gestion systématique des archives et d'accorder à l'archiviste national une protection constitutionnelle en raison de son rôle vital pour la transparence. Du côté des archivistes, les effets sur la corruption d'une mauvaise gestion des documents ont été décrits et évalués par une étude réalisée par les archives de Colombie en 2006. Vous avez la référence à l'écran. Mais ce sont les obligations nouvelles imposées aux administrations par les lois d'accès qui ont fait apparaître clairement la nécessité d'une bonne gestion. Alors, quelles sont ces obligations? D'abord, publier de façon proactive les informations concernant leurs activités et leur financement et les maintenir à jour. Ensuite, permettre aux demandeurs d'identifier facilement les documents. Répondre rapidement aux demandes. Les délais de réponse sont très courts, vous les connaissez. Protéger la confidentialité et l'intégrité des documents sensibles. Et enfin, fournir des données authentiques et fiables qui puissent être réutilisées. Pour répondre à ces obligations, les fonctionnaires doivent savoir si le document existe, le localiser facilement et le communiquer. Cela suppose une connaissance et une maîtrise de la production documentaire. C'est souvent un obstacle, car les administrations considèrent que la gestion des documents est une tâche secondaire et elles ne savent pas ce qu'elles détiennent.
Elle n'y affecte pas les ressources humaines et financières nécessaires. Il en résulte des risques de destruction incontrôlée et de perte de documents. Il arrive aussi que certains fonctionnaires considèrent que leurs dossiers leur appartiennent et les détruisent ou les emportent avec eux à la fin de leur fonction. Beaucoup de demandes ne sont pas satisfaites parce que le document reste introuvable. De plus, les documents concernés par la loi d'accès sont de plus en plus électroniques. Dans un environnement technologique en mutation constante, des programmes de transfert périodiques doivent être prévus pour assurer leur pérennité. Et ces procédures doivent être organisées dès la création des informations et dès la conception des applications. La possibilité de réutilisation des données implique aussi que leur qualité et leur intégrité soient garanties et que les ensembles de données réutilisables comportent des métadonnées, on en a parlé hier, pour faciliter leur intelligibilité. Pour toutes ces raisons, il est essentiel de définir et d'appliquer des règles de gestion et d'archivage des documents. Les archives nationales élaborent depuis longtemps, en collaboration avec les administrations, des plans de classement et des calendriers de conservation pour les aider à gérer leurs documents. Ces tableaux identifient les différentes séries de documents produits par chaque unité administrative et déterminent leur durée d'utilité administrative et le sort final à leur réserver. Les archives recommandent aussi le recours aux normes professionnelles existantes. Il y en a beaucoup. La plus importante, c'est la norme ISO de 2000 sur le Records Management, qui permet de maîtriser le cycle de vie des documents depuis leur création jusqu'à leur sélection pour conservation ou élimination, quel qu'en soit le support. Elle comporte des procédures de contrôle pour garantir l'intégrité et l'authenticité des documents et des données à long terme. Et elle assure la traçabilité de toutes les interventions qui affectent les documents. L'organisme peut ainsi disposer à tout moment du document dont il a besoin pour ses activités ou pour répondre aux exigences légales. L'introduction de ces pratiques dans l'administration implique la définition d'abord d'une politique globale de gestion et d'archivage, son suivi et son soutien au plus haut niveau de la hiérarchie, ainsi que son évaluation régulière. Elle implique aussi évidemment l'affectation d'un personnel compétent et la formation des fonctionnaires à ces nouvelles méthodes. Les études comparatives portant sur la mise en œuvre des lois d'accès à l'information soulignent l'importance de la bonne tenue des documents pour l'application de la loi. L'étude réalisée en 2007 par le Centre Carter sur les défis de l'application de la loi l'a déjà signalé. La Banque mondiale a récemment lancé un programme de recherche sur la mise en œuvre des lois. Elle a fait faire 8 études de cas dans des pays de différentes régions du monde et elle vient de publier un rapport de synthèse qui tire les leçons de ces expériences. Le rapport s'intéresse à la façon dont la loi a été appliquée et à son effectivité, ainsi qu'aux facteurs qui expliquent sa réussite ou son échec. La gestion des documents est un de ces facteurs et un sous-chapitre y est consacré. La mauvaise tenue des dossiers et le manque de personnel qualifié dans le domaine de l'archivage ont constitué un obstacle au traitement des demandes d'accès dans les pays étudiés, en particulier en Inde, au Mexique, au Pérou, en Roumanie. Et lors de la dernière conférence des commissaires à l'information, il y a 15 jours, à Berlin, en septembre, l'absence de gestion des documents électroniques a été dénoncée comme une menace pour l'effectivité du droit. Alors, les modèles de loi et certaines lois récentes incluent des dispositions sur la gestion des documents. Les mesures à prendre relèvent du domaine réglementaire, mais il est important que la loi mentionne les objectifs et inclue des principes de gestion des documents. La Convention du Conseil de l'Europe comporte un article sur cette obligation et le modèle de loi interaméricaine, que vous connaissez mieux que moi, également. Le dernier modèle de loi qui a été adopté par la Commission africaine également. Alors certains pays sont allés plus loin et ont entrepris de réformer radicalement les pratiques de gestion et de publication des documents. Le Mexique, de ce point de vue, est un cas exemplaire. Il est le seul où l'obligation de préserver les documents dans des archives administratives tenues à jour à tous les niveaux, fédéral, étatique et local, figure dans la Constitution. La loi sur la transparence de 2002 fixe parmi ses objectifs l'amélioration de la gestion des documents. Elle charge l'Archivo General de la Nación d'élaborer en collaboration avec l'IFAI
l'organisme chargé de l'application de la loi, les critères de classement des documents administratifs ainsi que d'organisation des archives des services conformément aux normes internationales. La nécessité de disposer d'une information complète et disponible a été une préoccupation constante de l'administration fédérale dès le vote de la loi. L'IFAI a publié avec l'AGN en 2004 des principes généraux, des principes directeurs pour l'organisation et la conservation des archives des services administratifs fédéraux. Ces principes ont été complétés en 2011 par une série de 5 guides techniques méthodologiques qui traitent des différentes phases de la gestion des documents. Le Royaume-Uni est également un cas exemplaire. Le Public Records Act énonçait les responsabilités des administrations en matière de gestion de leurs archives et les soumettait au contrôle des archives nationales. Il existait donc une tradition de records management, mais sa qualité était très variable selon les administrations. Et le vote de la loi d'accès a été l'occasion de systématiser ce records management et les archives nationales ont été associées de très près à l'élaboration de la loi. Le Freedom of Information Act de 2000 s'applique à la fois aux documents courants, ce que les Anglais appellent le records, et aux archives historiques, archives. Il mentionne explicitement la nécessité du records management et sa section 46 prévoit l'élaboration d'un code de pratique sur le records management que le commissaire à l'information est chargé de veiller à l'application de ce code. Le code a été élaboré par les archives nationales. Il a été présenté au Parlement, c'est dire l'importance qui y a été accordée. Le code souligne l'importance du records management. Il en énumère les bénéfices ainsi que les risques que fait courir son absence. Il donne la liste des éléments clés pour mettre en place une politique de records management, notamment sa reconnaissance comme une fonction centrale de l'organisme, la reconnaissance de l'information et des documents comme un actif de l'organisme, dont la perte pourrait provoquer une interruption des activités. Il précise les mesures organisationnelles à prendre pour le soutenir, ainsi que son inclusion dans le cadre général de la gestion des risques. Le code traite en seconde partie de l'évaluation des documents pour leur sélection éventuelle comme archives définitives et du versement des archives d'intérêt historique aux archives nationales. Les archives nationales travaillent à faire connaître et appliquer ces dispositions en collaboration avec le commissaire à l'information, Information Commissioner. Elles ont élaboré des plans d'action type pour aider les autorités centrales et locales à appliquer le code. Elles ont aussi publié une série de guides pratiques permettant aux organismes de gérer leurs documents, aussi bien traditionnels qu'électroniques, et un manuel d'évaluation pour les aider à apprécier la conformité de leur système de records management avec le code. Elles organisent des séances de formation pour promouvoir le records management. De son côté, le commissaire à l'information peut évaluer les pratiques des administrations et faire des recommandations pour qu'elles mettent en conformité leurs pratiques avec les dispositions du code. Mais il ne peut pas les obliger à les suivre. Il peut seulement signaler dans son rapport au Parlement les noms de celles qui ne s'y conforment pas. Aux États-Unis, la situation était différente. Le Federal Records Act fixe les obligations des agences fédérales en matière de records management et en confie le contrôle à la National Archives and Records Administration, la NARA. Il existe une tradition de records management et les administrations fédérales travaillent en collaboration avec la NARA qui met à leur disposition des directives pour les aider à gérer leurs archives courantes. Le président Obama, qui a fait de la transparence une priorité de son mandat, a signé en 2011 un mémorandum sur la gestion des documents administratifs qui affirme qu'un bon records management est le fondement d'une administration ouverte et qui énumère les nombreux bénéfices à en attendre. Une directive conjointe de l'Office of Management and Budget et de l'Archiviste national des États-Unis a ensuite été adressée en 2012 aux responsables des ministères et des agences fédérales pour leur demander d'engager immédiatement la transition vers l'administration numérique en renonçant au papier et en utilisant des systèmes d'archivage électronique. Un calendrier précis leur a été donné.
Tous les documents méritant une conservation définitive doivent être gérés de façon électronique d'ici fin 2019 et tous les courriers électroniques d'ici fin 2016. Toutes les agences doivent nommer un Senior Agency Official à un niveau élevé de responsabilité pour superviser le programme de Records Management. Et pour faciliter la réutilisation des données, un Executive Order de mai 2013, de cette année, sur la politique d'Open Data, a insisté sur la nécessité de gérer l'information comme une ressource tout au long de son cycle de vie. Une étude comparative réalisée en 2006 aux États-Unis, Canada et Royaume-Uni par ARMA International, qui est l'association américaine des Records Managers et des gestionnaires de l'information, montre que le Records Management est au cœur du succès de la mise en œuvre de la loi d'accès. Il souligne l'importance du soutien de la hiérarchie au Records Management. C'est un point essentiel. Et cette étude insiste également sur la nécessité de la formation aussi bien des Records Managers que des fonctionnaires. Alors, dernier point, quel est l'impact des droits d'accès à l'information sur les archives? Un des effets des lois d'accès a été le raccourcissement des délais de communication des archives et le renversement de l'approche dans un certain nombre de pays. Dans certains pays, il n'y a plus de délai, on ne parle plus de 20 ans ou 30 ans, tout ce qui est transféré est immédiatement communicable, à l'exception des catégories protégées, bien entendu. Des dispositions dérivant du droit d'accès à l'information ont été introduites dans la législation et la réglementation sur les archives. Ainsi, le droit de recours dont disposent les citoyens en cas de refus de documents s'applique également aux archives dans les lois récentes. Et les principes d'accès aux archives du Conseil international des archives recommandent la possibilité de pouvoir faire appel en cas de refus de documents. Mais surtout, c'est la position des archives nationales et leur autorité qui se sont trouvées renforcées. Les archives ont longtemps souffert d'une image passéiste et du manque de moyens et de reconnaissance qui en résultait. Elles étaient perçues par les pouvoirs publics comme un objet patrimonial et comme un poste de dépense non prioritaire. Leur rattachement fréquent au ministère de la Culture l'atteste. Aujourd'hui, l'importance de la bonne gestion des documents est devenue centrale et leur dimension interministérielle est de plus en plus reconnue. L'autorité des archives nationales a été renforcée dans tous les pays cités en exemple et elles ont obtenu les moyens de remplir leur mission. Certaines décisions et initiatives récentes le prouvent. Aux États-Unis, par exemple, c'est au sein de la NARA, donc des Archives nationales, qu'a été créé en 2007 l'organisme chargé d'examiner les recours et d'améliorer le fonctionnement de la loi d'accès, l'Office of Government Information Services. En Suisse, ce sont les archives fédérales qui ont conçu un projet pilote de point d'information centralisé unique, de Single Point of Orientation, pour remédier au faible nombre de demandes d'accès constatées après l'adoption de la loi sur la transparence. Ce projet donne un aperçu des documents dont dispose l'administration fédérale et il simplifiera le traitement des demandes d'accès. Et ce sont les archives fédérales qui viennent d'annoncer l'ouverture du portail Open Data de Suisse. Ce changement constitue aussi une révolution culturelle pour les archivistes. Ils doivent eux aussi recevoir une formation pour avoir une approche proactive et pour rendre transparentes leurs procédures de traitement et surtout d'élimination et de sélection des documents. Bon, c'est un vaste sujet, j'insiste pas. La question est d'actualité au sein de la profession des archivistes et le thème de la conférence annuelle du Conseil international des archives, qui aura lieu à Bruxelles dans 1 mois et demi, est responsabilité, transparence et accès à l'information. Merci. Pardon, j'ai oublié de montrer quelques sites, quelques références utiles. Hein. Voilà. Bueno, mientras toman nota de los sitios web que les recomienda Perrin, nos vamos a cambiar de lugar con Carlos y nos vamos a acomodar para seguir con su presentación. Y se apuran porque tengo que desconectar el proyector. Hola, bueno, va a ser una presentación un poco diferente. No soy archivista, vengo de parte de la sociedad civil, soy representante de la sociedad civil y interactuamos mucho con sociedad civil en América Latina.
trabajo en un organismo que se llama el National Security Archive, Archivo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que la gente de la CIA dice que no es nacional, no es seguro ni es un archivo. Y tienen razón en las tres cosas. Nosotros nacimos como un organismo no gubernamental en 1985 a la iniciativa de varios periodistas del New York Times, de Washington Post, de independientes, que habían hecho uso en los años 80 de la Ley de Libre Acceso a la Información de los Estados Unidos, el Freedom of Information Act. Habían coleccionado mucha información sobre las temáticas de Irak, sobre las la temática de Irán, Afganistán en aquella época, en los años 80, y Centroamérica, por supuesto, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, etcétera. Estos periodistas se dan cuenta entonces de que los documentos tenían calidad pública, pero sin embargo el público no tenía dónde ir a verlos. Ellos los tenían en sus propias cajas y deciden entonces crear este concepto de crear un archivo de seguridad nacional como una contradicción de nombre, donde van a repositar todos estos documentos y darle acceso al público para que los vaya a ver, pero deciden también hacer un archivo, un centro de documentación vivo que siga creciendo ese acervo que teníamos, y ponen a un investigador, a cualquiera de nosotros, un investigador, a estudiar temáticas de seguridad nacional de los Estados Unidos, como por ejemplo temáticas sobre Nicaragua, sobre diferentes temáticas de la Guerra Fría. Esta persona se dedica a hacer peticiones de acceso a la información, digamos unas 100, unas 200, para estudiar una temática particular, y luego de unos 2 años empezamos a recabar la información de diferentes agencias. Entonces, bueno, aquí rápidamente les muestro a algunas de las personas del staff. Luego de algunos años de trabajar, unos 2 años, recolectamos, por decir, 10.000 documentos sobre una temática, sea China o los Estados Unidos. Esos documentos los leemos, los analizamos, empleamos las tecnologías más avanzadas, algunas de las que estaba mencionando Perrin, seguramente, teoría del caos en nuestros escritorios, la geometría de los planos y del espacio en nuestros suelos. En la verdad sí usamos mucho la gestión digital de conocimiento y de conocimiento electrónico. Seleccionamos unos 2.000 de entre estos documentos y ellos los publicamos, hacemos una colección publicable en microficha, acompañada con catálogos, índices, glosarios, etcétera. Hemos hecho así, a través de los años, más de 30 colecciones, creo que estamos más allá de las 40 ahora. Temas como, por ejemplo, la militarización del espacio por las grandes potencias, el estimado soviético de la CIA, cómo la CIA estimaba que la Unión Soviética iba a sobrevivir o no, la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, quiénes son las agencias de inteligencia, decretos presidenciales sobre seguridad nacional, temas de Afganistán, Irak Gate, Estados Unidos y Nicaragua, la crisis de los misiles en Cuba, cartas y los derechos humanos en Argentina, etcétera. Estos documentos están disponibles en nuestra sala de lectura, pero también están disponibles en el Internet a través de un sistema por suscripción. Es como que fuera un libro, ustedes tienen que pagar una suscripción a esto en línea. Recibimos igualmente donaciones de investigadores e instituciones diversas. Una vez que ellos han acabado sus libros, nos los entregan a nosotros, como por ejemplo los experimentos de control de comportamiento de la CIA, que fueron donados por John Marks una vez que él terminó su libro. Nos hemos convertido así en el depósito más grande de documentos desclasificados de los Estados Unidos, fuera del gobierno mismo. Tenemos más de 500 000 de documentos en papel y tenemos más allá de 2 millones de documentos digitales. A través de los años hemos elaborado más de 50.000 peticiones de libre acceso a la información. Usamos el litigio muy selectivamente, porque no podemos llevar al litigio 50.000 casos. Hemos elegido 15 grandes litigios y hemos ganado. Uno de los que ganamos fue la decisión de la Corte Suprema de entregar el email de la Casa Blanca. Nosotros se lo pedimos a la administración Reagan, se lo pedimos a la administración Bush, se lo pedimos a la administración Clinton, todos nos alegaron, y uno de los alegatos era de que no estaban contemplados dentro o bajo la ley de libre acceso a la información. Bueno, ganamos ese caso, subimos hasta la Corte Suprema, lo ganamos, y se sentó el precedente, lo que llevó posteriormente a lo que se llama el e-FOIA, la FOIA electrónica. Debido a esto, nos hemos colocado a la vanguardia del movimiento de transparencia gubernamental. Se nos invita al Congreso a dar nuestra opinión, porque tenemos estadística, podemos sacar estadística de nuestras propias bases de datos sobre cómo se está comportando las diferentes agencias.
Trabajamos con una clientela privilegiada a la que le damos el privilegio, principalmente miembros del Congreso, la prensa, historiadores e investigadores universitarios con los que realmente nos tomamos la molestia de responder al teléfono, a dar asesoría y trabajar con ellos si hay que buscar documentación. Hacia el público, como tenemos una pequeña sala de lectura, realmente el Internet nos ha servido mucho. Tenemos nuestra página web, la que nos permite presentar gacetillas electrónicas sobre diferentes temáticas históricas o histórico-contemporáneas. Por ejemplo, ustedes ven aquí esta página web, creo que será de hace unos 3 años. La CIA esconde información controversial sobre armas en Irak. Ustedes ven Saddam Hussein y cómo Saddam Hussein se encontraba con Rumsfeld en los años 80. El Pentágono censura información, la cadena de comandos de la prisión de Abu Ghraib, temas como ellos. Hacemos unas pequeñas selecciones de 30, 12, 10 documentos dependiendo de la temática. Desde 1992 trabajamos con comisiones de la verdad y en apoyos a casos de derechos humanos ante jueces en El Salvador, Chile, Honduras, Guatemala, Panamá, Perú, México, Ecuador, Colombia, Argentina, Paraguay, Brasil, África del Sur, Indonesia, Timor Oriental, y la lista sigue creciendo. Esto es interesante y lo hacemos porque realmente nos dimos cuenta de que la búsqueda de la verdad en los países es realmente búsqueda de acceso a la información. Algunos de los documentos que reclamamos, por ejemplo, les quiero traer una muestra muy rápida. Este es un documento de la Agencia Central, de la Agencia de Defensa de Inteligencia de los Estados Unidos sobre la estructura de la Dirección de Inteligencia Nacional DINA en China en los años 70. Documentaciones que, por supuesto, han llegado a jueces. Este documento de la CIA sobre Guatemala, de febrero de 1982, describe cómo a mediados de febrero el ejército guatemalteco reforzó sus fuerzas en el departamento del Quiché, un departamento de la zona indígena, y lanzó una operación de rastrillaje en el Triángulo Ixil, una de las zonas. Y los comandantes a las unidades implicadas les han recibido la orden de destruir los pueblos y asentamientos que cooperan con el ejército guerrillero del pueblo y de eliminar toda resistencia. Por supuesto, todos conocemos hoy las acusaciones de crímenes de genocidio que han ocurrido en Guatemala. Este documento también es de Guatemala, de 1969. Es un resumen biográfico del señor Elías Edmundo Cervantes Ramírez, y es muy interesante, y también de la Agencia de Inteligencia de la Defensa. Generalmente son documentos que produce el agregado militar de los Estados Unidos basado en las embajadas. El señor Ramírez es extremadamente anticomunista, aunque admira la valentía fanática de los comunistas que ha conocido, que permanecen fieles a su causa incluso frente a la tortura o muerte que ellos o su familia enfrentan. Después gente que él quiere mucho los Estados Unidos y le gusta jugar con niños. Ese documento de 1976, de junio de 1976, a los pocos meses de que en Argentina se ha tomado el poder la dictadura militar, y están lanzando una campaña de contrainsurgencia que va a terminar con la desaparición de cerca de 30.000 personas. Se encuentra el secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger, con el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, el almirante Gussetti, en Santiago, y Gussetti le dice: mira, estamos cooperando con los demás países y tenemos que lanzar una campaña porque la seguridad es primordial, etcétera. Entonces Kissinger dice: ok, si hay cosas que deban hacer, de que deban ser hechas, deben hacerlas rápidamente, pero deben volver rápidamente a procedimientos normales, porque venía el Congreso, la ayuda del Congreso hacia los argentinos no iba a ocurrir si los militares no terminaban esa campaña rápidamente. Y ustedes ven justamente cómo el año 76 y ya para el 77 es así, el pico de las desapariciones en este país. En este bregar nos hemos encontrado en colaboración y nos hemos puesto en contacto con la comunidad de derechos humanos de América Latina, en varios países, como por ejemplo hemos establecido cooperación con instituciones en Paraguay, en donde nos encontramos con el Archivo del Terror. En 1992, voy a describir rápidamente el Archivo del Terror, 1 tonelada de documentos fueron encontrados en un cuarto de una comisaría cerca de Asunción, y esto se convirtió en lo que se llama el Archivo del Terror. Fue realmente el primero y más grande archivo de los que fueron las policías secretas. Después se fueron agregando otros en diferentes países. Aquí ven ustedes la cadena humana, que fue formada por víctimas, periodistas, organismos de derechos humanos, miembros del personal de la Corte Suprema y espectadores, que se formaron alrededor de esta comisaría para poder sacar todos estos documentos y preservarlos.
Aquí ven los documentos cuando son llevados a las oficinas de los jueces, Benítez Riera y el juez Fernández, que fueron los dos que incautaron esa documentación y los llevaron a sus oficinas en la Corte Suprema. Fueron requisados como prueba. Y en estos documentos se encontró un tesoro de información sobre lo que fue la coordinación represiva de los regímenes del Cono Sur y, por supuesto, de la historia represiva del régimen de Stroessner, la dictadura, una de las dictaduras más grandes, más largas en América Latina. Ve, este documento es famoso, es un documento, es la invitación del general Contreras, el jefe de la DINA, Dirección de Inteligencia Chilena, a los jefes de la inteligencia paraguaya para que vengan a Santiago a finales de 1975 a fundar lo que sería Operación Cóndor. Se encuentran documentos como este, por ejemplo, que describe a Dora Marta Landi, que había desaparecido. Ella escapa a principios de 1977 de Argentina debido a la represión, es capturada, o sea, desaparece en Paraguay y su familia no sabe de ella por decenas de años. La policía, de hecho, a través de los años le niega a la familia de que ellos hayan tenido nada que ver con la desaparición de su hija. 15 años después, cuando se descubre el archivo del terror, se descubre su ficha, y en la ficha dice, de orden superior, viajan el 16 de mayo del año 77, ya el momento en que ella está completamente desaparecida, viaja a Buenos Aires en compañía de Gustavo Izarralde, dos uruguayos, otros dos argentinos más, y quedan a disposición de las autoridades argentinas. De hecho, este documento tiene otra parte atrás donde dice, subieron al avión matrícula tanto de la Armada Argentina, piloteado por el capitán José Abdalá, algo por el estilo. Estos documentos, por supuesto, son evidencias cruciales en los juicios. Hay documentos como, por ejemplo, este que se refiere a quien fuera embajador de Paraguay ante las Naciones Unidas y luego ministro de Relaciones Exteriores en el año 2011, Jorge Lara Castro. Es interesante cómo en Paraguay todos aquellos, la mayoría de los que pertenecen a lo que se llama la inteligencia, ¿no? Los que son hoy día ministros, los que mueven al país, te preguntan cuando los encontrás y les has dicho, yo he estado en el archivo del terror, y te preguntan, ¿viste mi ficha? ¿Viste mi legajo? Porque prácticamente todo el mundo tenía un legajo. Con la participación masiva de los activistas de derechos humanos y la visión de la Corte Suprema, una vez la documentación fue organizada, la Corte Suprema abrió el Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos, CDIA, que le llaman, que realmente todo el mundo lo conoce como el Archivo del Terror. El CDIA ha recibido a millares de investigadores, estudiantes, historiadores, periodistas, jueces, fiscales, familiares de víctimas que tienen hoy acceso directo a la documentación. A muchos les quiebra el corazón. Ahí vemos a la gente manipulando documentos. Han elaborado un catálogo de más de 60.000 documentos de los más pertinentes para las respuestas a las peticiones de habeas data. Este catálogo lo han publicado en Internet y el público entonces puede agarrar y buscar sus propios nombres dentro de este catálogo. La Corte ha microfilmado y digitalizado la totalidad de los más de 300.000 documentos que contiene el archivo, y están haciendo esfuerzos para poner el acervo digital completo en línea a disposición del público. Los documentos han servido para responder a millares de peticiones de habeas data de víctimas y familiares implicados en causas judiciales o que buscan reparación del Estado. Desde un principio la Corte Suprema dio acceso a millares de ciudadanos y víctimas, familiares y estudiantes. Esta foto se muestra la esposa de una víctima cuando el juez Benítez Rivera le muestra el documento que se refiere a la desaparición y tortura de su esposo en la policía. En Guatemala, en el año 2005, se da una experiencia similar, haciendo una inspección de un sitio donde los vecinos se quejaban que habían explosivos de la policía. La Procuraduría de Derechos Humanos descubrió bodegas inmensas con legajos policiales. Y esto es lo que más o menos nos explicaba Jorge ayer. Millones de documentos de la antigua policía disuelta en virtud de los acuerdos de paz supervisados por de Naciones Unidas. El acervo comprende millares de registros sobre prisioneros políticos, así como de espías del gobierno. Con la participación masiva de activistas de derechos humanos, la Procuraduría de Derechos Humanos y apoyo de la comunidad internacional, se lleva a cabo todo el trabajo fantástico que nos estaba describiendo ayer Jorge, de catalogación, al trabajo archivístico y de informático que realizaron para poder preservar y dar acceso a esta información.
El Archivo Histórico de la Policía Nacional ha sido designado Patrimonio Nacional y está ubicado bajo un estatus especial dentro de la estructura que incluye al Archivo Nacional de Guatemala. Por supuesto, una vez que los documentos son descritos, estos son pruebas cruciales en los juicios que se están llevando a cabo en Guatemala contra militares y ex perpetradores. Hoy cerca de 2 millones, y tal vez tú me corregirás, Jorge, si estoy cerca de los números siempre son un poco vagos, pero cerca de 2 millones de documentos pertinentes a violaciones de derechos humanos, como decía Jorge, están disponibles en línea en colaboración con numerosas instituciones. 12 millones. Me estaba hablando de fojas. Imágenes, 12 millones de... Sí, yo aquí hice un cálculo, dije más de 2 millones, pero en todo caso es una suma millonaria de documentos pertinentes a violaciones de derechos humanos. Ahora, el principio guía de estas dos experiencias en Paraguay y Guatemala ha sido que el acceso restricto a la documentación es clave para la justicia y la memoria. El acceso restricto, eso es un principio que ellos han aplicado. Se me olvidó traducir esto. Bueno, ahora aquí hay otras características similares entre estos dos casos. Una vez el descubrimiento es fortuito. Eso es interesante porque muestra que qué participación tiene el Estado en realmente ir a la búsqueda y proveer esta información al público. Ha sido mínima, realmente ha sido fortuito su encuentro. Muestra una participación decisiva de organismos de derechos humanos. O existe un grupo de instituciones gubernamentales con un profundo compromiso hacia los derechos humanos. Y no solamente instituciones, individuos, archivistas. Eso lo vemos realmente en varios países y después podemos hablar. Lo vemos desde Perú, lo vemos en Uruguay. Bueno, tenemos aquí a Beatriz, por ejemplo. Otra cosa que es importante de que estos dos acervos o archivos, y los archivistas me corregirán, han sido puestos bajo un estatus legal excepcional en contra del resto de lo que son los acervos o archivos nacionales. Otra cosa que es importante en estos dos casos de estos dos países es que son un esfuerzo sin precedentes en el contexto nacional en vistas de preservar, clasificar, repertoriar estos fondos y darles acceso. Estos archivos o fondos han sido tratados de manera privilegiada y excepcional por varias razones y tienen que ver con la participación de la sociedad civil. De tal manera que incluso en Paraguay ustedes ven, por ejemplo, que el Archivo Nacional se ve un poco desprivilegiado en comparación de lo que es el Archivo del Terror. En Guatemala podríamos decir otro tipo de cosas, pero una de las cosas increíbles ha sido que la presencia y la transferencia del archivo de la Policía Nacional se transforma en una infusión de conocimiento, de calidad, de profesionales a lo que es la estructura del Archivo Nacional, en términos de gente, de personal calificado, etcétera, etcétera. Y no digamos que lleva al Archivo Nacional de Guatemala, el Archivo Nacional General de Centroamérica, lo vuelve también, vuelve la atención pública al archivo este. Y por supuesto, la otra característica principal es el acceso público sin precedente en el contexto mundial, me atrevo a decir. Es controversial, de hecho, no solamente es sin precedentes. Quiero terminar diciendo unas pocas reflexiones que no las voy a poder decir si las leo, porque si no mi cabeza no está bien ordenada. Vamos a ver. Bueno, esto, solamente algunas reflexiones, viniendo desde los Estados Unidos, pudiendo viajar y estar viendo diferentes países, veo que, bueno, la búsqueda de la verdad realmente es un brevar por el acceso a la información, como lo decíamos hace un segundo. Los procesos de búsqueda de la verdad son parte fundamental de los procesos de fortalecimiento de la democracia en la que estamos embarcados en el continente, en toda América Latina. Y de hecho, los procesos de acceso a la información son parte de eso, son parte de toda esta ola de fortalecimiento de la democracia, modernización del Estado, etc. El acceso a la información es relevante, en tanto es que es relevante socialmente.
el acceso a la información de derechos humanos es relevante simplemente porque es relevante socialmente, es uno de los grandes temas que ha quedado en la agenda. El acceso a la información es relevante en tanto que es relevante socialmente, históricamente, públicamente, prácticamente, políticamente, éticamente. Hay relevancia ética, hay relevancia política, va a haber relevancia de los temas de acceso a la información. Ahora, estos temas de acceso a la información, y en particular los de derechos humanos, pero en general los temas de acceso a la información implican a amplios sectores. Ayer hablábamos de que el actor archivista incluye a mucho más de lo que es el archivista. La palabra es puede ser un poco cerrada, pero está incluyendo a gestores de registros dentro del gobierno, a archivistas, por supuesto, a desclasificadores, a clasificadores, al servidor, al público e incluso a aquellos agentes mediáticos estatales que tratan de ofrecer información al público de manera proactiva. En la sociedad civil, por el otro lado, vemos a activistas de derechos humanos, ecologistas, anticorrupción, politicólogos, periodistas, sociólogos, abogados, jueces, fiscales, parlamentarios, ingenieros, economistas. Es una cantidad de gente que estamos metidos en esto, tecnócratas, planificadores, administradores, que tratamos de enfrentarnos, que estamos embarcados en un diálogo, la verdad. En este diálogo se da, déjame ver qué es lo que digo aquí, que era muy inteligente. En este diálogo se dan oposiciones o propuestas opuestas, digo, posiciones o propuestas opuestas, complementarias o coincidentes, comunicaciones y descomunicaciones. Como vimos ayer entre Mariana y Javier, rápidamente las detectamos. O veíamos, por ejemplo, los comentarios entre Jorge y Mariana, incluso entre sectores similares de derechos humanos, vemos que hay debates profundos en términos de paradigmas de acceso, privacidad, verdad, memoria. Nos encontramos embarcados en debates, búsqueda de soluciones, adopción o creación de paradigmas en muchos ámbitos. Estamos mirando los paradigmas que nos trae Iván, a ver qué es lo que nos trae Perrin, y estamos agarrando y escogiendo, debatiendo sobre cómo escogemos, pero también estamos creando o inventando nuevos paradigmas en el camino, como lo que están haciendo en Guatemala. En esto yo veo imprescindible crear estos espacios de diálogos, crear mediadores. Hace 2 años nos encontramos en Lima, estaba Moisés, estaba Javier, estaba Beatriz, y nos encontramos activistas de acceso y activistas de derechos humanos para acercarnos, porque incluso entre esas dos comunidades hay una descomunicación, no hay comunicación en muchos casos. Hoy este taller es muestra de esa necesidad. Los mismos archivos como el de Guatemala, el archivo del terror de Paraguay, el archivo de La Plata, son en sí mismos foros donde se dan estos debates y estos diálogos, y donde se cruzan los activistas y los archivistas, y tenemos ahora activistas archivistas, y tenemos archivistas activistas trabajando juntos, y por supuesto hay roces, hay comunicación, hay descomunicaciones. Ahora, sí, simplemente al final eso quería decir. Esos mismos archivos son lo que llamamos los archivos paria, porque son tienen un estatus un poco raro, son estos foros. Simplemente eso. Muchas gracias.